Hello friends. In this video we are going to learn Arabic vegetables name. So, let's get started. أسماء الخضروات. Vegetables name. सब्जियों के नाम طماطم. tomato. टमाटर بطاطس. potato. आलू باذنجان. brinjal. बैगन بصل. onion. प्याज خيار. cucumber. खीरा جزر. carrot. गाजर بامية. ladyfinger. भिंडी قرنبيط. cauliflower. फूल गोभी كرنب. cabbage. पत्ता गोभी ثوم. garlic. लहसुन إسبانخ. spinach. पालक فلفل. chili. मिर्ची قرع. pumpkin. कद्दू زنجبيل. ginger. अदरक شمندر. beet. चकुंदर بسلة. pea. मटर قلقاس. taro. अरवी فجل. radish. मूली قارع مر. bitter gourd. करेला كاكايا. jackfruit. कटहल left.
turnip, शलजम